الفرس، البقرة، الكلب، والقط. إذن يا صغاري لنذكر حيوانات أخرى تعرفونها: أسد، ذئب، أرنب. هل هذه الحيوانات تعيش مع الإنسان؟ طبعا لا، هناك حيوانات تعيش مع الإنسان، مثلا فرس، بقرة، كلب، قط. إذن نسمي هذه الحيوانات بحيوانات أليفة، تسمى حيوانات أليفة. وهناك حيوانات أخرى لا تعيش عادة مع الإنسان، وتعيش في أوساط أخرى كالغابة، مثلا الأسد، الذئب، الفيل. ونسميها حيوانات مفترسة أو متوحشة. إذن يا صغاري، وانطلاقا من كل ما سبق يمكن أن نكتب موضوعا حول هذه الحيوانات. الموضوع هو أصف حيوانا، والمهام المطلوبة هي إنتاج نص كتابي من 3 أو 4 جمل أصف فيه حيوانا من اختياري. لنعد مرة أخرى إلى الحيوانات التي تعرفنا عليها كالفرس والبقرة والأسد والفيل. كل حيوان من هذه الحيوانات له صفات تميزه عن غيره. فلنستعن بالخطاطة التالية لوصف آخر حيوان رأيناه، ألا وهو الفيل. ولاحظوا بأن هذه الخطاطة تتكون من اسم الحيوان، مكان عيشه، نظامه الغذائي، بالإضافة إلى أشياء أخرى يمكنني أن أستعين بها لكي أصفه. كنموذج سنشتغل على صورة الفيل. أين يعيش الفيل؟ إذن اسم هذا الحيوان الفيل. وأين هو مكان عيشه؟ هو حيوان يعيش في الغابة. وماذا يأكل هذا الفيل؟ يأكل العشب. بماذا يتميز هذا الفيل؟ يتميز بأن له خرطوم طويل. إذن اسم الحيوان الفيل، مكان عيشه حيوان يعيش في الغابة، نظامه الغذائي يأكل العشب، ومن صفاته المميزة أن له خرطوم طويل. فنحصل بالتالي على نص نصف فيه الفيل كما يلي: الفيل حيوان يعيش في الغابة ويأكل العشب.
إنه ضخم وله خرطوم طويل. والآن يا صغاري جاء دوركم لكتابة نص تصفون فيه حيوانا من اختياركم بالاعتماد على الخطاطة السابقة. أي يجب على كل واحد منكم أن يذكر اسم الحيوان الذي يريد أن يصفه، بالإضافة إلى أن يذكر مكان عيشه، ثم نظامه الغذائي، هل هو حيوان عاشب أم حيوان لاحم، وأيضا ذكر بعض صفاته المميزة. سأترك لكم 3 دقائق للتفكير وللإجابة عن موضوع حصتنا. أحبائي الصغار، مرحبا بكم معنا في درس اليوم. لكن قبل ذلك دعونا نتذكر استنتاجنا من الدرس السابق. عرفنا أن الحيوانات متنوعة، وبتنوعها تختلف أوساط عيشها، وميزنا بين 3 أنواع من أوساط عيش الحيوانات: وسط بري تعيش فيه حيوانات نسميها حيوانات برية مثل الخروف، وحيوانات تعيش في الماء نسميها حيوانات مائية مثل السمك، وحيوانات تعيش في البر والماء نسميها حيوانات برمائية مثل الضفدعة. أما الآن أعزائي الصغار، لنستكشف معا موضوع درسنا اليوم. شاهدوا معي هذه الصورة. ماذا نلاحظ فيها؟ أبقار ترعى العشب. البقرة تأكل العشب. وهذه الصورة: قنيتان تأكلان العشب. القنية تأكل العشب. هل يختلف غذاء البقرة عن غذاء القنية؟ بالطبع لا، كلاهما عاشب. البقرة والقنية تأكلان العشب. إذن البقرة والقنية من الحيوانات العاشبة. هل تعرفون الطريقة التي تحصل بها الحيوانات العاشبة كالبقرة والقنية على غذائها؟ هذا هو موضوع درسنا اليوم. كيف يحصل حيوان عاشب على غذائه؟ تابعوا معي هذا الشريط ولننتبه جيدا. ركزوا جيدا. كيف تأكل القنية الجزر؟ لاحظوا معي كيف تقتلع البقرة العشب. إذن بعد مشاهدتكم هذا المقطع، هل طريقة حصول القنية على العشب
تشبه طريقة البقرة. هل طريقة حصول القنية على العشب تشبه طريقة البقرة؟ طبعا لا. في نظركم لماذا هذا الاختلاف؟ هل لأن البقرة أكبر حجما أم لأن لهما أسنان مختلفة؟ شاهدوا الصورتان وقارنوا معي جمجمتي البقرة والقنية. هذه جمجمة القنية وهذه جمجمة البقرة. لاحظوا معي جمجمة القنية ما بها؟ للقنية قواطع حادة، للقنية قواطع حادة وطويلة. أما البقرة فلها كفة قرنية، لها كفة قرنية ولسان قوي. لنتحقق من فرضيتنا سننجز النشاط التالي. ألاحظ الرسم وأصل بخط الجمجمة بما يناسبها، ثم أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة بلسانها بقواطعها. لاحظوا معي الصورة الأولى، إنها جمجمة البقرة، إنها جمجمة البقرة. أما الصورة الثانية فهي جمجمة القنية. البقرة حيوان له كفة قرنية يقتلع بها غذاءه. وبماذا تقدم القنية غذاءها؟ بالقواطع. القنية حيوان له قواطع يقدم غذاءه بها. إذن بماذا تقدم القنية غذاءها؟ بماذا تقدم القنية غذاءها؟ القنية تقدم غذاءها بقواطعها. القنية تقدم غذاءها بقواطعها. وماذا تستعمل البقرة لتقتلع العشب؟ البقرة تقتلع العشب بلسانها. البقرة تقتلع العشب بلسانها. إذن أحبائي الصغار، ماذا استنتجنا من درسنا اليوم؟ ماذا تستعمل البقرة لتحصل على غذائها؟ وماذا تستعمل القنية لفعل ذلك؟ تستعمل البقرة لسانها في غذائها، وتستعمل القنية قواطعها. أعيد: تستعمل البقرة لسانها في غذائها، وتستعمل القنية قواطعها. أعيد معي: تستعمل البقرة لسانها في غذائها، وتستعمل القنية قواطعها. ولنستثمر ما تعلمناه دعونا ننجز النشاط التالي. أرتب مراحل اقتلاع البقرة للعشب. إذن سنرتب صور اقتلاع البقرة للعشب. في نظركم أين هي الصورة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة؟
إذن الصورة الأولى البقرة تستعد لاقتلاع العشب بلسانها. البقرة تستعد لاقتلاع العشب بلسانها. أما الصورة الثانية فالبقرة اقتلعت العشب بلسانها. البقرة تقتلع العشب بلسانها. أما الثالثة فعندما تضع البقرة العشب في فمها. البقرة تدخل العشب في فمها. كلمات مهمة: عاشب herbivore. عاشب herbivore. قاطعة incisive. قاطعة incisive. تكيف adaptation. تكيف adaptation. كفة قرنية باغ. كفة قرنية باغ. أعزائي الصغار، إلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله. Je vais vous présenter quelques animaux et à chaque fois, vous allez me dire si c'est un animal de la ferme ou un animal sauvage qu'on trouve dans le zoo. Regardons le premier animal. Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez reconnu, bien sûr. C'est l'éléphant. Bravo, c'est l'éléphant. L'éléphant est un animal qui vit dans le zoo ou dans la forêt. Donc, l'éléphant est un animal sauvage. L'éléphant est un animal sauvage. Le deuxième animal, c'est le petit lapin. Regardez ce petit lapin. Il est vraiment mignon. Alors, le lapin, c'est un animal qui vit avec nous à la ferme ou bien on le trouve dans la forêt et dans le zoo? Bravo, c'est un animal qui peut vivre avec nous à la ferme. Donc, le lapin est un animal domestique. Le lapin est un animal domestique. Le troisième animal, le lion. Vous l'avez reconnu. Le lion, c'est le roi de la forêt. Donc, c'est un animal qui vit dans la forêt et on peut le trouver aussi dans le zoo. Donc, le lion est un animal sauvage. Le lion est un animal sauvage. On va passer maintenant à la deuxième série d'animaux. Regardez bien cette image. Qui est cet animal? Vous le connaissez bien sûr. C'est le singe. C'est notre ami le singe. Alors le singe, est-ce que vous pouvez l'avoir avec vous dans la ferme? Bien sûr que non. Le singe, on le trouve dans le zoo et dans la forêt. Donc, le singe est un animal sauvage. Le singe est un animal sauvage. Et voilà l'oie. C'est parmi les oiseaux. C'est un oiseau. Alors, cet animal,
est-ce qu'il vit avec nous dans la ferme ou bien on le trouve dans la forêt et dans le zoo? Très bien. C'est un animal qui peut vivre avec nous à la ferme. Donc, c'est un animal domestique. L'oie est un animal domestique. Et voilà, le petit chat. Il est doux, non? Alors, le chat, il vit où? Avec nous à la ferme ou bien à la forêt et au zoo? Très bien. C'est un animal domestique qui vit avec nous à la maison, à la ferme. Le chat est un animal domestique. Le chat est un animal domestique. Oh, regardez ce gros crocodile. Regardez comment il est sa bouche. À votre avis, est-ce qu'il peut vivre avec nous à la maison ou à la ferme? Bien sûr que non. C'est un animal dangereux. Et il vit dans le zoo et dans la forêt. Donc, c'est un animal sauvage. Le crocodile est un animal sauvage. Je répète, le crocodile est un animal sauvage. Et voilà le cheval. Vous l'avez déjà vu? Bien sûr que oui. Et où est-ce qu'il vit? Il vit à la ferme ou on le trouve dans le zoo? Bravo. C'est un animal qui peut vivre à la ferme. C'est un animal domestique. Le cheval est un animal domestique. Et voilà le grand ours. L'ours, le grand gourmand qui aime le miel. Alors, à votre avis, est-ce qu'on peut avoir l'ours dans la ferme? Ou bien c'est un animal qui vit dans les forêts et dans le zoo? Bravo, c'est un animal qui vit dans le zoo. Donc l'ours est un animal sauvage. L'ours est un animal sauvage. Et regardez maintenant cet animal. Qu'est-ce que c'est? C'est notre ami l'âne. L'âne qui aide beaucoup l'homme. À votre avis, c'est un animal qui vit avec nous dans la ferme ou bien un animal qui ne peut vivre que dans la forêt et dans le zoo? Bravo! C'est un animal qui peut vivre avec nous dans la ferme. Donc, c'est un animal domestique. L'âne est un animal domestique. Bravo! Et la vache? La vache qui nous donne du lait et de la viande, du beurre aussi. À votre avis, c'est un animal sauvage qui ne vit que dans la forêt et dans le zoo ou bien un animal domestique qu'on peut avoir à la ferme? Très bien, c'est un animal qui vit avec nous à la ferme. Donc, la vache est un animal domestique. La vache est un animal domestique. Et voilà notre ami la girafe. Elle a un très long cou. À votre avis, c'est un animal sauvage ou un animal domestique? Très bien, c'est un animal sauvage qui vit dans les forêts et qu'on peut voir aussi dans le zoo.